stabilan, privatni sektor ne može konkurirati, privatni sektor ne može dignuti plaće 48%. Ne postoji ta industrija, ne postoji taj sektor koji može toliko podignuti prihode i opću razinu profitabilnosti da biste vi mogli dignuti plaće za 48% godinu za godinu. Toga nema, to ne postoji. Drugo, opet, kao što sam rekla, imamo preljevanje i ovo je povijesno najveća razlika u prosječnoj plaći u javnom sektoru i državnom sektoru u odnosu na privatni, gdje sada pričamo skoro 35% razlika prosječne plaće kada uspoređujemo privatni i javni sektor. Hrvatska godišnje kroz sustav javne nabave potroši preko 12,6 milijardi eura. Ne možete zamisliti uopće koliko je to, ali neki kažu svaki 5. euro koji općenito trošimo u bruto domaćem proizvodu. I nas zanima danas jesu li ti procesi transparentni, s kojim se sve izazovima susreću privatnici u poslovanju u Hrvatskoj, kakve su plaće u javnom, a kakve u privatnom sektoru, kako na rješavanje problema manjka radne snage utječu strani radnici. O svemu tome u novoj epizodi govore Irena Weber, direktorica Hrvatske udruge poslodavaca i stručnjakinja za EU fondove i javnu nabavu Arijana Vela. Kako su plaće u javnom, a kakve su, ajmo krenuti s tim, to sve zanima ove koji gledaju televiziju, a kakve su u privatnom sektoru? Je li se uopće možemo nositi s tim rastom plaća od prošle godine? Prije svega pozdrav vama i gledateljima. Da, prošla godina je donijela doista snažan rast plaća u javnom sektoru. Pričamo od 48% rasta plaća year on year, dakle godina za godinu 48% rasta Duplo, mase gore, plaća. 50%, 50%, praktički grubo, 50%, dakle to je ogroman rast plaća, ogroman rast mase plaća u javnom sektoru. I sad i mi kao Hrvatska udruga poslodavaca prethodnih nekoliko godina i mi smo isto podržavali rast plaća, ali selektivno u javnom i državnom sektoru. Dakle, sukladno rezultatu, sukladno postignutim KPI-evima, da se napravi razlika od onih koji isporučuju, koji rade, koji su vrhunski u poslu koji obavljaju. Sustav nagrađivanja da se uvede i to u svim segmentima, od javne uprave do obrazovanja, do zdravstva. Dakle, definitivno se napravi razlika od onih koji vrhunski rade do onih koji praktički odrađuju postoje na svom radnom mjestu. Ovo je bitna stvar zato što praktički protekom vremena se i oni koji jesu motivirani, koji su ambiciozni, koji stalno uče i žele biti vrhunski u svom poslu, oni protekom vremena naprosto izgube motivaciju, jer zašto biste vi radili, 12-14 sati dnevno, isporučivali vrhunske rezultate ako praktički do vas sjedi kolega koji odrađuje svoj posao i nema ni blizu rezultate kao vi. Dakle, štanca karticu. Dakle, to neminovno dovodi i do pada i kvalitete posla, i efikasnosti i produktivnosti. U svom slučaju ono što smo i mi rekli da treba napraviti razliku, treba praktički privući one koji rade, koji isporučuju, ali treba napraviti razliku između onih koji su vrhunski performeri u odnosu na one koji nisu. Zar ne bi trebalo pustiti ove koji nisu performeri? Pa u idealnom slučaju da. Dakle, mi smo upravo i rekli, nama nije problem povećati plaće onima koji isporučuju. Ono što je problem što se svima po cijeloj razini državnog i javnog sektora se povećala plaća za očito tih 48% year on year, neovisno o tome da li isporučuješ, da li ne isporučuješ. I ta masa plaća je problem. Znači, broj ljudi koji radi u državnom i javnom sektoru je preglomazan. Imamo ogromnu birokraciju, praktički država apsolutno je preskupa i s druge strane nemamo vrhunsku kvalitetu javne usluge koja bi i opravdala takav snažan rast plaća. I dakle, mi prije 4 godine smo imali negdje prosječno medijan plaću, to je ona srednja plaća, kad polovica, jer uvijek kažu matematički prosjek... je medijan, to se zna šta je. Ne znaju ljudi, uvijek kažu prosječna plaća. Skup brojeva na dva dijela. Ali ne koristi se tako često, jer češće ljudi pričaju o prosječnoj plaći. To me by the way oduševljavalo uvijek kad na dnevnicima čujete medijan, dakle to pola ljudi prima, naravno da primar medijan je naprosto dijelo. Ali relativno svježija informacija, svježiji podatak koji se koristi u medijima, jer se uredno Državni zavod za statistiku komunicira. Znači, pola ljudi prima ispod 1200, pola prima iznad 1200 neto plaće, čisto da se ljudi mogu orijentirati, uspoređivati,
A znači to je rast od 50% de facto u 4 godine, ali nismo mi ni po PTP-u, ni po produktivnosti, nismo se toliko makli. Upravo tako. Tu sam sad otvorila već sad ima milion stvari za prokomentirati. Prvo, ovaj snažan rast plaća u javnom sektoru je doveo do toga da se opet imamo preljevanje iz privatnog u javni sektor, što je ogroman problem. Privatni sektor ne može konkurirati, privatni sektor ne može dignuti plaće 48%. Ne postoji ta industrija, ne postoji taj sektor koji može toliko podignuti prihode i opću razinu profitabilnosti da biste vi mogli dignuti plaće za 48% godinu za godinom. Toga nema, to ne postoji. Drugo, opet, kao što sam rekla, imamo preljevanje i ovo je povijesno najveća razlika u prosječnoj plaći u javnom sektoru i državnom sektoru u odnosu na privatni, gdje sada pričamo skoro 35% razlika prosječne plaće kada uspoređujemo privatni i javni sektor. To je povijesno najveća razlika Znači u toliko je plaći. konkurentni javni sektor, odnosno Nekonkurentni. privlačniji. Da, toliko imaju veće plaće. Toliko veće Da, plaće. toliko veće A Rijana, možeš ti, mislim, ja ne mogu, ja autorno kažem da meni se, ja sam rekao za Medijan, s Medijanom bi se još moglo Imamo nositi. cijeli niz sektora koji naprosto ne mogu zadržati ljude, pogotovo gdje imate i jednake državne sektore s druge strane, od obrazovanja, od zdravstva, od IT-a. Dakle, stvarno je, sad doista je postalo problem zadržati ljude jer mi ne možemo tako snažno. Jer nema realne osnove, ne? Nema realne osnove, nema produktivnosti. Jesi ti to osjetila kod svojih zaposlenika? Mislim, ja osjećam da taj pritisak da se držim prosječne plaće koja recimo u Zagrebu već došla 1500, 1600 ide tu, to je jako puno. Ko kvasac raste, a ne možete, nisu se cijene mijenjale. Dakle, kad smo budemo pričali o javnoj nabavi, limiti za javnu nabavu se nisu mijenjali 9 godina. Cijene nisu narasle godinu za godinu. Ja bi možda na ovo što je rekla još Irena jednu stvar dodala, a to je pitanje neuređenosti javnog sektora i pitanje nelojalne konkurencije u poslovnom sektoru, koja se recimo pita Osime kako je kod nas. Ona se kod nas jako vidi. Dakle, mi s jedne strane imamo strahoviti rast plaća u našem sektoru. Poznato je da u sustavu EU fondova, pa čak i javne nabave i project managementa, ovoga koji mi radimo, nedostaje sposobnih kadrova. Neću reći kadrova, nego kadrova koji znaju raditi svoj posao. I te su plaće praktički otišle u nebo. Dakle, nama je danas startna plaća dvostruko veća od onoga što je bila prije 5, 6, 7 godina. Znači, uopće ne pričamo ono šta je bilo 2008, 2009 kad sam otvarala svoju prvu firmu. To su nekakvi stari dani. I ja nemam nikakav problem s time da plaće rastu. Međutim, imam problem s time, recimo, što u našem sektoru ti imaš nekog zaposlenika tijela državne ili javne uprave koji radi, na primjer, na EU fondovima, ali imamo takvih primjera i u zdravstvu i u nekim drugim, u nekim drugim sektorima, prima svoju plaću, nema KPI-eve kao što imaju moji seniori, i ne, mislim, ostvario, ne ostvario, imaju oni nekakve KPI-eve, odnosno oni imaju nekakve norme, imaju neke stvari, sad norma neću ulaziti u detalje. Međutim, što je? Nitko nije regulirao kako oni i što oni rade izvan radnog vremena. I onda mi imamo jednu dodatnu otegotnu okolnost, a to je da moramo svoje ljude plaćati više, su nam svi troškovi narasli. Ja nemam ništa protiv, kažem, da plaćamo ljude više. Ja volim da moji ljudi dobro žive, rade i da ne strepe. Ako rade dobro svoj posao, a rade. Ali onda imam problem kada bi recimo neko iz javnog sektora pošalje mail ili poruku na LinkedInu i kaže, znate, ja sam taj i taj, radim tu i tu u nekom tijelu unutar sustava upravljanja i kontrole, ali u slobodno vrijeme pišem projekte. I te projekte ja bi vama pomogao ili nekom drugom. Ali te projekte piše za cijenu koja nije tržišna cijena. Koja je fuš cijena. I to je ono što je također jedna dodatna otegotna okolnost za sve nas. I znači nije zaposlen dovoljno u radno vrijeme, nema dovoljno vremena i energije. Ja ne znam, možda ima ljudi koji su vrlo feri, koji to rade uz prave dozvole, uz obavještenje njihovih poslodavaca, točno se zna šta rade, ali ovaj dio gdje zaposlenici sustava upravljanja i kontrole u pripremama i provedbama projekata konkuriraju privatnom sektoru i da to nije regulirano i da to rade za nekakve smiješne cifre i sad da se ti recimo i obratiš na primjer Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja, nećeš napraviti ništa jer takvih ima jako puno i ti bi morao case by case zapravo
takve Ratovati slučajeve protiv prijavljati. toga. Što nema apsolutno nikakvog smisla. Uh, Mi osjetimo, ali moj biznis model nešto malo drugačiji. Ja tu ipak gajim jedan partnerski odnos sa svojim ljudima. Moj key staff ima udio u dobiti, ima svoje KPI-eve naravno i onda oni znaju za šta rade. Ali pazi, ja nemam ured od 50 niti 100 ljudi. Ne, S razlogom. mi smo manje firme, ali ovo što je rekla Irena, znači, ali kad sam ja došao do toga da i meni koji isto kao i ti radimo usluge, evo, i to su usluge sa dodanom vrijednošću, ali nakon jednom trenutku postane, jer to su isto dobro plaćeni ljudi, isto i sličan model, imam i udjel u dobiti i ostalo, ali onda na kraju vidiš da je plaća pojela ako si pokušao ja sam pokušao slijediti prosječnu plaću u Zagrebu, i onda sam shvatio da, kao neku osnovicu za postavljanje svega, sam shvatio da ide previše, prebrzo ide prema gore. Ali upravo to. Znači, ja to stalno ponavljam. Mi bi bili najsretniji da na razini Hrvatske imamo 2 ili 3 puta veće plaće, prosječne. Jer bi to značilo prvo da smo zaustavili iseljavanje mladih, najobrazovanijih, najambicioznijih, najmotiviranijih i u nekakvom idealnom scenariju vratili bi našu djecu koja su otišla vani, pa da se vrate. Mi smo ih obrazovali, mi smo platili njihovo obrazovanje i da se onda vrate i da stvaraju dodanu vrijednost kod nas. To je apsolutno... Jer se to ne događa na 80% kao kad smo 80% plaće. Pa već se malo i zaustavilo. Ali što želim reći? Ovo što je Arijana rekla. Mi apsolutno želimo da radnici budu sretni i zadovoljni, da imaju sigurno i dobro plaćeno radno mjesto. U idealnom slučaju da je plaća stvarno dvostruko, trostruko veća, apsolutno. Dakle, to bi onda značilo da smo stvarno postigli jedan fantastičan standard. Međutim, ono što je problem, to je ta brzina rasta te plaće. Vi ne možete godinu za godinom sustizati tako ozbiljan rast troška rada. 20-30% svake godine ne postoji industrija koja može tako dizati cijene u krajnjoj, pa to upravo generira inflaciju. Dobro, ali treba biti pošten. Jedno vrijeme su plaće u javnom sektoru stagnirale, pa su onda naglo otišle. I onda smo i mi, kao socijalni partneri Vlade Republike Hrvatske, vidjeli da kreće ozbiljna negativna selekcija iz svih naših iz ministarstava, iz agencija i sve. I to opet nije dobro jer mi u ovim kompleksnim vremenima vi želite imati kompetentne, zadovoljne ljude s druge strane koji će vam pomoći da stvarate poslovno okruženje koje je dobro za privatni sektor, za cjelokupno gospodarstvo. A onda smo i mi vidjeli da kreće negativna selekcija i stvarno je trebalo napraviti korekciju plaća, ali ne na način da se ovako cijela masa digne za 48% na razini državnog proračuna. To sigurno opterećuje državni proračun. Mislim da je ključ je u tome da imaš uređenu javnu upravu. Kad je ona uređena, kad mi znamo tko je za šta zadužen, koja mu je norma, kako oni to kažu, koji mu je KPI, i kad mi mjerimo, pa možemo nagraditi onoga koji je svoje KPI-eve nadmašio, ali možemo i penalizirati onoga koji nije. Kao što ti i ja radimo u privatnom sektoru. A neko dobije 2 žuta, ima crveni. Situaciju. Međutim, mi imamo tu jednu iskrivljenu situaciju u javnom sektoru gdje se izjednačavaju praktički oni koji nose velik teret na svojim leđima i oni trpe one uvrede da su uhljebi i tako dalje, s onima koji zaista ne odrađuju niti nekakav minimum. Ja mislim da je to, ja pričam o toj reformi javne uprave jako dugo godina, i mislim da je to stvar nekakve političke odluke i političke volje, i dok nje nema i dok se ona zaista ne operacionalizira s vrha pa onda kapilarno prema dolje, nažalost tu pomaka neće biti i mi ćemo biti prisiljeni snalaziti se ovako kako se snalazimo i pratiti ovaj ritam kako god znamo i umijemo. A realno imamo povijesnu priliku smanjiti državni i javni sektor s obzirom da u privatnom sektoru vapimo za radnicima. Naravno da nije bilo realno očekivati prije, 10-15 godina kad je bilo 300 i nešto tisuća nezaposlenih. Međutim, sada doista privatni sektor vapi za radnicima. I uvozimo puno stranih radnika. Uvozimo puno stranih radnika. Dakle, ovo je povijesna prilika da bez stresa, bez velikog stresa. Tako, na tržištu. Da. Evo sad stavi se u perspektivu nekoga ko za neku relativno pristojnu plaću nema visoku razinu odgovornosti ili ima neku umjerenu razinu odgovornosti koja nije stresna. I sad ga ti tražiš da on za istu ili možda mrvicu veću neto plaću odlazi raditi u poslovni sektor gdje se ipak njegov rezultat itekako mjeri. I onda naravno da ljudi donose odluke kakve donose. I tu država s takvim
širokim mjerama u kojima se ne analiziraju dovoljno dobro posljedice takvih mjera zapravo ne pomaže. Dugoročno, čak i srednjeročno, ali i dugoročno ne pomaže. Jer ako imaš privatni sektor koji to ne može pratiti, ako privatni Ne može, sektor ne. stradava, vidjet ćemo kroz sljedećih par godina posljedice toga svega, onda nemaš čime ni puniti proračun. Već se i vide, već imamo nekoliko primjera zatvaranja proizvodnji u Slavoniji, imamo odustajanje od investicija. Naprosto je ti business case-ovi koji su građeni na određenom Minimalnoj trošku plaći ili rada, nešto. na određenom prosječnom trošku rada više ne funkcioniraju. Ali isto treba još par stvari napomenuti. Prosječna plaća u Hrvatskoj i još tu treba nadodati i neoporeziva primanja, regrese, božićnice, uskrsnice i to. Trošak poslodavca je i trošak zdravstvenog doprinosa koji je 16,5%, jedan od najvećih u cijeloj Europskoj uniji za uslugu koju vrlo upitno nam je dostupna. Evo sad smo opet gledali, sad su aktualne liste čekanja. Pričamo o 300, 400, 500 dana lista čekanja. Mislim, mi konceptualno u privatnom sektoru lista čekanja kao pojam ne postoji. Ti moraš raditi svoj posao. Ne možeš ti reći Bilo za gdje. 500 dana molim te dođi pa Pa se ću ti vidi. možda pomoći. Znači, 16,5% za zdravstveno, još za mirovinsko, praktički trošak poslodavca je ozbiljan. A još moram opet spomenuti, to je nama tema koja nam je iznimno bitna, porezno opterećenje na plaće je ogromno. I nekoliko puta sam isto komunicirala i sa ministrom financija i sa njegovim timom. Mi se moramo fokusirati na srednje i na više plaće. Dakle, to su inženjeri, IT stručnjaci, financijski stručnjaci, profesori, znači svi oni koji trebaju nastaviti ovakav snažan rast gospodarstva, znači koji rade u sektorima veće dodane vrijednosti. Da se odmaknemo od čistog sektora usluga prema stvarno proizvodnji, reindustrializaciji. Dakle, to porezno opterećenje na srednje i više plaće je treće najveće u Europi. Pričamo od 43 do 45%. A na apartmane plaćaš 2%. Ako I sad koja je iznajmljuješ, to ne? poruka? Mi se kunemo da smo zemlja obrazovanja i rada, ali onda bi porezna politika upravo tako trebala pokazati rad i obrazovanje je nešto što mi promoviramo Cijenimo, i cijenimo i šaljemo poruku niskim poreznim opterećenjem. Ako učiš, ako si super obrazovan i ako puno radiš, imat ćeš niže porezno opterećenja. Praktički šaljemo potpuno drugu poruku. Šaljemo poruku apartmani, ne znam. Jel to mijenjaju taj svoje izostanak općenito neke strategije? Ono, mislim, ti kad si radila EU fondove, uvijek se EU neće ništa raditi bez onih strateških dokumenata. Onda mi to formalno nešto ispunjavamo, a jesu li to stvarne strategije? Slušaj, ja sam radila stvarno na jako puno strateških dokumenata. Od ono pretprošlog programskog razdoblja. Mislim sam jedina koja je radila i na nacionalnoj razvojnoj strategiji Hrvatska 2030 i na nacionalnom planu oporavka i otpornosti i sad na ovim dokumentima za višegodišnji financijski okvir. I sad Europa traži neke strategije, njezin nadređeni pravni okvir je taj koji kaže di mi moramo, u kojim se mi nekakvim kućicama moramo naći, međutim onda mi od toga napravimo jedan veliki kupus. I ja se sjećam kad sam počela raditi na nacionalnoj razvojnoj strategiji, ja sam radila samo na jednom dijelu, moj zadatak je bio stvoriti listu velikih strateških nacionalnih projekata. Ja se sjećam da je taj dokument tada imao 60 ciljeva. To nije bio moj dio posla, ali sam naravno morala biti s njima usklađena. Onda sam je rekla, dobro, a kako jedan strateški dokument jedno ovako male države može imati 60 strateških ciljeva? Jesu to nama sve ciljevi? Mislim, mi imamo 60 strateških ciljeva. Zašto mi ne možemo upogoniti sve ove javne institute i tako dalje? Pa ajmo vidjeti di smo jaki, koje su nam jake strane, koje su nam slabe i idemo krenuti u taj razvoj zaista strukturirano i usmjereno. Znači, ne možemo malo tu dati, malo tu, malo tu, malo tu i onda sad mi očekujemo da će svi ti sektori rast kao da je to prirodno. Jel? Dakle, moramo u nekom trenutku odrediti što su nam prioriteti, ali ne možemo imati 60 Tipa prioriteta. kao što su Kinezi rekli, idemo proizvoditi aute i pokoriti svijet. I odjednom imaju 25-30 firmi, brendova koji idu u svijet sada s autima. Pa neće svi uspjeti, ali neki hoće. Vidi, ja mislim da su to tranzicije koje se ne mogu dogoditi u kratkom vremenskom razdoblju. Ali da možemo negdje posijati neko sjeme, pa ulagati u njega i polako neke niše u kojima smo dobri i jaki, da ih možemo gurati, možemo. A mi u ovom trenutku guramo apsolutno sve. I to se kod nas vidi i na fondovima,
i na nekakvim bilo kakvim drugim ulaganjima. Dakle, mi smo si dobri u svemu. Da, ako guramo se, onda ne guramo ništa, realno. Da. To vrijedi isto pravilo kod EU fonda. Mislim, mislim, uvijek ćeš imati neki odgovor. Dakle, ti ako si ulio 1 euro, ako si malo tu zalio, neka biljčica će narasti. Samo je pitanje je li to ona biljka koju si ti htio da naraste i je li to taj plod koji si ti htio dobiti. To je ono što mi ne mjerimo. I to čak ne mjeri niti Europa u dovoljnoj mjeri. Idemo na ovu temu koja se nadovezuje na sve vezano za EU fondove i te strategije, to je javna nabava. Dakle, ono što sam ja naučio, pa da prepričam gledateljima, da u principu Europa neće dati nijedan euro ako nije prošao kroz sito rešeto javne nabave, uglavnom. Pa manje više je to tako, međutim razlikujemo pravila koja vrijede za obveznike zakona i neobveznike zakona. I sad tu zapravo imamo tu situaciju i imamo još jednu situaciju za koju ja mislim da je potpuno suluda. Prvo, neobveznici. To su najčešće razni pravni subjekti privatnog sektora. I sad imaš jednu, na primjer, veliko poduzeće privatno, ono investira, na primjer, 5 milijuna eura u neki capex. I on će od tih 5 milijuna eura dobiti 35% nekakve potpore, pod uvjetom da su ovo sve prihvatljivi troškovi. I sad ćeš ti za tih 35%, gdje on mora staviti, znači, svojih 65 na to, ti njega provlačiš kroz sito i rešeto te nabave. Za šta? Mislim, uz naravno iznimke koje muljare i tako dalje, ali sad ne pričamo o tome. Znači, ako on mulja, ako on podiže procijenjenu vrijednost ili plaća nešto više nego što bi trebao, pa kom on izbija iz džepa? Europskoj komisiji ili sebi? Znači, to je prva stvar. Druga stvar, ti pragovi, novi pragovi do nedavno, to je bilo smiješno. Znači, to si za ne znam, 20, 30, 40, 50 tisuća eura si morao provoditi javnu nabavu, a radiš projekt od, ne znam, 10, 15, 20 milijuna nečega. Ajde, sad su se ti pragovi malo podigli, međutim, i dalje su oni neujednačeni od programa do programa, što je po meni potpuno katastrofalno i smiješno. S druge strane imamo Zakon o javnoj nabavi i tu je priča potpuno jasna, međutim, ono što nije jasno je zašto naši sustavi upravljanja i kontrole EU fondovima su ono što se kaže veći katolici od pape, pa je njihova batina puno žešća kada su u pitanju te takozvane sekundarne nabave, nego što bi bila, na primjer, batina onog cijelog represivnog i kaznenog aparata ili nekakvog prekršajnog aparata ili upravnog aparata, da se ne radi o EU fondovima. Znači, mi doslovno imamo situacije da imamo klijenta u javnom sektoru za kojeg pripremamo i provodimo postupak javne nabave koji se financira iz EU fondova. Znači, to je kontrola, to je ono što ja kažem teror na entu. To je zaista u nekim stvarima teror na entu. Ono što je sreća što mi to radimo toliko dugo godina da već znamo gdje se događa potencijalni problem pa ga preveniramo. Dok istovremeno provodiš takav isti postupak, isti predmet, sličan predmet nabave, naravno ne isti, međutim nije financirano EU sredstvima nego proračunskim, niko te ništa ne pita. Znači niko te ništa ne pita. Znači, europski se ne mogu mažnjavati, a hrvatski ok. A gledaj, vidiš da se može svašta mažnjavati, samo je pitanje da li će nekog uloviti. Ali ćeš za eure ćeš evropske prije odgovarati nego za ove hrvatske. Ali to nije dobro, jer primjenjujemo identičan zakon o javnoj nabavi, a ja kažem, ja godinama govorim, imamo praktički 2 paralelna sustava. I već se dugo godina zapravo radi na tome da se ta 2 sustava pomire. Međutim, još uvijek, nažalost, nismo u tome uspjeli. Jer otkad smo u EU i naši euri su evropski. A pazi, ima jedna još druga stvar. Vezana je i uz javnu nabavu, ali vezana je generalno uz EU fondove. Imaš centralizirane EU fondove koje provode izvršne agencije Europske unije. Znači, to su programi poput Horizona, Life-a i tako dalje, gdje se dijeli znatno veća količina milijardi nego, na primjer, ovako kroz Europske strukturne investicijske fondove. I isto se provode postupci javnih nabava, sekundarnih nabava i tako dalje, međutim to ove izvršne agencije to ne kontroliraju. I onda kontroliraju pod navodnicima. Znači imaš klijenta koji recimo ima paralelno 2 projekta od po nekoliko desetaka milijuna nečega, ovdje radi strukturne fondove, ovdje ga se za nabavu doslovno u krvnu sliku gledaju, a ovdje Europska unija centralizirano, ok, predo si izvještaj, nama nije ništa sumnjivo, mi uopće nećemo ulaziti u to. Ista Europska unija, ista pravila, iste uredbe, iste direktive. Je li to razlog zašto mijenjamo ovaj zakon o javnoj nabavi ili je bila neka drugi povod
ovim sadašnjim raspravama o promjenama zakona javno. Jer zakon se nije mijenjao 2016. Tako? Znači, Je, mijenja ali se. nisu se mijenjali, mijenjao se nešto zbog europskih fondova, ali se nije mijenjao u smislu ovih pragova. Suštinski, dakle, Sad nije. se mijenjaju. Dakle, inflacija je bila čuda, znači samo ove zadnjih 4 godine je bila barem 30%, a pragovi se nisu promijenili. Dakle, mi realno za one najniže pragove gdje često idemo onih 25.000 eura, vi dobijate trećinu manje vrijednosti danas. Znači, u principu država uvijek profitira na inflaciju, opet je profitirala je tu na javnoj nabavi. Dakle, dobija jeftinije na naše usluge. Ne? Da, definitivno je bilo bitno podignuti pragove, međutim mi smatramo da se Zakon o javnoj nabavi mora suštinski i sadržajno mijenjati. Nekoliko je tu tema koje su nama bitne, odnosno našim članovima Hrvatske udruge poslodavaca. Prvo, pritisak da se odabire Najniža cijena. Kvantitativno, a ne kvalitativno najbolja ponuda praktički rezultira često puta dumpingom, a s tim onda je odmah i povezana jedna od naših ključnih tema, a to je nelojalna konkurencija iz trećih zemalja, gdje vi imate jednu potpuno sumanutu situaciju da ne samo naše kompanije, nego kompanije iz Europske unije apsolutno ne mogu konkurirati ponuditeljima iz trećih zemalja. Znači, što je to prvenstveno Znači, Kina, imate sad imamo Indiju. Turska, da, Turska, treće zemlje. Znači, imamo situaciju gdje vi zbog troškova poslovanja u Europskoj uniji, a to je i snažan rast troška rada, visoki troškovi energije u odnosu na treće zemlje, trošak compliance-a, trošak zelene tranzicije, sve to jako potkopava konkurentnost europskih kompanija, pogotovo u građevinskom sektoru. Vi imate situaciju da u prvih 8 mjeseci u Hrvatskoj od 1,8 milijardi tendera infrastrukturnih velikih projekata su dobile sve zemlje, svi ponuđači iz trećih zemalja. To je jako loše za našu industriju, za naš građevinski sektor, za radna mjesta. Mi moramo brinuti i čuvati svoja radna mjesta, osigurati rast plaća i građevinski sektor je jedan od najaktivnijih u dijelu i kolektivnog pregovaranja. Mislim da je 17 puta već potpisan aneks ugovora. I tu su plaće drastično rasle, isto tako. Tu su plaće drastično rasle. Znači imate jednu potpuno sumanutu situaciju gdje vi zbog praktički troška poslovanja u Europskoj uniji ne možete konkurirati ponuđačima iz trećih zemalja, gubite tendere u infrastrukturnim projektima koje upravo oglašava i država, odnosno ministarstva. To je jedna potpuno sumanuta situacija. Da ne kažemo da će se praktički za par godina desiti problem da nećemo imati više reference. Naše kompanije neće moći uopće se i natjecati za velike infrastrukturne projekte. Jer neće sudjelovati na takvim projektima. Tako da je to... Ima još jedna stvar, kad je Rena spomenula ovo trošak plaća, ali jedna još jako važna stvar kad su treće zemlje u pitanju je i pitanje nedopuštenih potpora koje potencijalno dobivaju njihova poduzeća, koje im daju njihove države. Upravo to je moj point. Koji njima omogućuju da su oni u određenim ponudama jeftiniji. Na kraju se ti EMP-ovi, te ekonomski najpovoljnije ponude, ipak svode. Svedu ti se ti svi ponderi na kraju, na ponder cijene. Mislim, kako god ga ti složiš, pogotovo kod velikih, kod takozvanih major projekata, to uvijek bude tako. Ali upravo to je bio moj point. Znači, ponuđači iz trećih zemalja dobivaju subvencije, imaju niži trošak rada i nema šanse da bi ponuđači iz naše zemlje i zemalja Europske unije mogli biti konkurentni ponuđačima iz trećih zemalja. To nije samo problem Hrvatske. To je problem Europske unije. To sam baš htjela reći. Dakle, mi imamo trenutačno 2 presude. Ona najbitnija je presuda Kolin. Međutim, još uvijek nemamo u potpunosti regulirano to pitanje na razini niti primarnog, niti sekundarnog pravnog okvira Europske unije. Dakle, mi praktički dolazimo u situaciju da Europski sud donosi presudu kojom zapravo kaže da svaki naručitelj pojedinačno može u svojim dokumentacijama o nabavi pod određenim uvjetima isključiti treće. Dakle,
Sud umjesto Europske komisije koja se nije htjela baviti tim pitanjem, by the way, ja sam to A pitanje bavi se postavila, naš bananama, kad? ne znam kada. 2016. kad smo mi radili nabavu za Pelješki most, ja sam rekla šta ćemo s trećima. Mhm. Već sam tad znala šta će se dogoditi. Međutim, sud je to riješio umjesto komisije, jer Da. komisija, ja se uvijek šalim kako su to stari ljudi koji piju čaj, a oko nas ove druge zemlje, ostatak svijeta vozi formulu, ovi piju čaj i gledaju šta će. Jel? To je jedna stvar. I druga stvar, vrlo malo naručitelja, iako se to počelo polako događati, će uopće uvesti takve odredbe. Mi smo sada malo mijenjali naš pravilnik o dokumentaciji o nabavi da omogućimo spuštanje te Colin presude u određenoj mjeri u naš pravni okvir. Međutim, dok Evropska unija kroz svoju regulativu, to mora primarno biti neka uredba, to ne riješi 1/1 da kaže gle, nema nedopuštenih potpora, nema nelojalne konkurencije, nemojte zaboraviti da evropska poduzeća podliježu vrlo strogim pravilima o državnim potporama. Nema ih, ne smije ih biti. Ne smije ih biti. Smije ih biti, apsolutno ih smije, one su određene takozvanom džiber uredbom, općom uredbom o skupnom izuzeću, ali su vrlo striktne. Da. I vrlo su se malo povećale ovim zadnjim izmjenama tog džibera. Dakle, koliko maksimalno možeš dobiti za koje tipove i u kolikim postocima i tako dalje. Ali nemjerljivo sa ovim trećim zemljama. Tamo nema. Apsolutno nemjerljivo. Ali kasnimo, ili tu kasnimo onda? Znači, uvijek, Unija uvijek kasni. Pa pregazit će nas onda. Pa ja ti kažem kakva je situacija. Ali mislim, mi to kolokvijalno kažemo. Sjede, piju čaj, oko nas formule voze. Ali možeš uopće zamisliti koja je to bizarna situacija. Da ti praktički Evropska unija nameće ogromne administrativne i regulatorne troškove zbog kojih nisi konkurentan ni na globalnom tržištu, ni u Europi, ni kući, a praktički puštaš nelojalnu konkurenciju trećih zemalja da ti praktički uklizava i da ti ugrožava i radna mjesta i ugrožava cijelu Europu. Znači jedna potpuno bizarna situacija. Mi smo je predlagali rješenje da javni naručitelji moraju ugraditi ovo što je Arijana rekla. Gdje ima volje, ima i načina. Ugradimo elemente poput moraš dokazati da si potpisao kolektivni ugovor, moraš dokazati da si isplatio plaće. To je vrlo jednostavno stvar. Da, ali samo treba, kažem, gdje ima volje, ima i načina. Kad bismo htjeli, mogli bismo. I mi stvarno tražimo i stalno govorimo i stalno smo glasni da je bitno zaštititi naše znanje, naš know-how. Nisu to su ozbiljne stvari. I ta znanja koja smo mi svih ovih desetljeća akumulirali kod nas u našoj zemlji stvarno treba sačuvati. A koji nam još ono dodatni problem oko javne nabave? Što su htjeli da se sve male nabave objavljuju? To smo isto bili dosta glasni oko toga. Opet i ovo što je Arijana rekla, opet smo veći papa od pape. Potpuno bespotrebno. Znači, ideja je bila, za koju stvarno mislim da je potpuno opet bizarna i da nema razloga da se implementira, da se upravo i ove male vrijednosti javne nabave objavljuju opet na e-oglasniku javne nabave. I sad vi zamišljate male i srednje poduzetnike koji nema znanja, nema mogućnosti, nema sektore, nema odjela u svojoj firmi koji se bave fondovima, javnom nabavom. On nema tih znanja i on već je opterećen dovoljno svojim poslom. U krajnjoj liniji nekoliko mi je tu tema. Prvo, zašto idemo a priori rješavati problem kojeg nema. Drugo, opet ćemo se zapetljati u administrativne i regulatorne petlje. Treće, opet ćemo generirati novu birokraciju koja će opet rješavati pritužbe. Pričamo o malim vrijednostima javne nabave. Po novom prijedlogu to bi bilo do koje razine? Sad je bilo do 25.000 eura za ne 3 ponude za usluge. Sad je iznad 15.000. Znači, stvarno je potpuno sumanuto da vi za takve niske iznose javne nabave praktički imate dodatno administrativno opterećenje. Znači, cijelu proceduru ko da radiš milijune. Ja mislim, tu bi trebalo reći par stvari. Prije svega, nemamo isto mišljenje mi koji smo iz privatnog sektora o jednostavnim nabavama i neko ko je nekakav teoretičar, znanstvenik i ko nije u životu proveo postupak javne nabave niti jednostavne nabave. Dakle, to su dva potpuno različita kuta i interesi su potpuno različiti. Međutim, ono što je pitanje, što je svrha jednostavne nabave?
Je li svrha jednostavne nabave da ju mi nazivamo jednostavnom nabavom, da mi našim zakonom dozvolimo da naručitelji samostalno donesu svoje opće akte i te postupke reguliramo, ali da im onda nametnemo praktički identične procedure koje imamo predviđene u Zakonu o javnoj nabavi, na primjer kod javnih nabava male vrijednosti. Dakle, onda se gubi smisao jednostavne nabave. I još jedna stvar, ja jesam za transparentnost i ja jesam za to da se zna ko šta Apsolutno. radi, ko gdje, i to mislim da Apsolutno. niko od nas iz poslovnog sektora nema interes da, barem mi koji radimo pošteno, da nešto skrivamo i tako dalje. Međutim, pitanje je što mi time dobivamo. Ako to radimo zbog načela transparentnosti, onda ono što trebate znati je da svaki postupak jednostavne nabave koji vrijedi, čija je procijenjena vrijednost 2650 eura i više, ulazi u planove nabava svih naručitelja i u registre ugovora svi tako sklopljeni ugovori. Dakle, ko hoće češljat, ode lijepo na EOJN, to je sve gore objavljeno i to se sve vidi. Ako pričamo o nekakvoj transparentnosti, da kako da je lakše. Znači, iznad 20.000 kuna što je nekad bilo, to je ti 2600. Da, to ti je 20.000 to je bio onaj prag, kuna, ti je iz bio prag 2016. za plan nabave i za registar ugovora ostaje sad isti. Međutim, šta je problem? Mi pragove nismo povećavali od kad smo donijeli Zakon o javnoj nabavi 2016. godine, stupio je na snagu 2017. Znamo da su rasli troškovi rada, troškovi energenata, troškove svega. Dakle, pragovi bi se bar trebali povećati za 30% da to sve skupa ima nekakvu To smo smisla. imali To je kod prva stvar. PDV-a, za ne, on je otišao, limit za PDV otišao s 40 Mi na 60.000 pragove eura. dirali nismo, to je prva stvar. Druga stvar, ok, ajde, idemo objavljivati sve postupke jednostavnih nabava, ali onda ja kažem još jednu stvar. Ajmo onda objavljivati apsolutno sve izmjene ugovora i kompletno svu dokumentaciju koja se odnosi na izmjene ugovora o javnoj nabavi male i velike vrijednosti, koje su izuzetno velike, koje su izmjene zakonom dopuštene i gdje mi nemamo pojma zašto se neki ugovor u pravilu izmijenio. Mi samo vidimo te dodatke koji moraju biti objavljeni. E pa sad gledajte, javna nabava, rekao si i sam koliko iznosi BDP, a to ti je negdje mrvu manje od 20%, tu se negdje kreće Tu se uvijek vrti na stalno, 20% BDP-a, svaki jednostavna 5 eura, nabava ti je negdje oko 14% toga. E sad, hoćemo li mi isto tako skenirati krvnu sliku ovdje? Ok, hoćemo, ali onda ajmo skenirati krvnu sliku iz ovih ostalih 85% ugovora koji su sklopljeni, gdje sigurno imamo dodatke, pogotovo kad su u pitanju ugovori o građenju. Ali gdje ćemo onda doći? Da. Gdje ćemo onda doći? Pitanje je uopće koji problem rješavamo. I koji je cilj? Ili stvaramo novi problem. Stvaramo novi Tako. problem. A sad opet, ovo je pitanje i zaštite malih i srednjih poduzetnika na lokalnim razinama. Koja je šansa da će neki, ne znam, staklar, recimo treba se nakon ljetnih ili zimskih praznika zamijeniti, ne znam, x stakala na školi ili na vrtiću. Koje su šanse da će neki poduzetnik, ne znam, iz Slavonskog Broda ili Gospića biti konkurentan u odnosu na nekog iz Zagreba? Praktički ugrožavamo i opstojnost tih malih lokalnih poduzetnika koji je važno da ostanu stabilni i jaki i da ostanu poslovati na ovim I da lokalnim te razinama. nabave ostanu Naravno, jednostavne. naravno, Ovo sve da ostanu o čemu jednostavne. pričamo, ja mislim da Opet ljudi nisu ni gušimo. razumjeli što pričamo, jer Ali smo točno to. zakomplicirali. Znači, upravo to pitanje koji problem rješavamo. Opet gušimo, opet opterećujemo administrativno, financijski, regulatorno, opet Ali ima bujamo. šanse da to izbjegnemo? Ja vjerujem da to neće proći jer stvarno nema nikakvog razloga. By the way, to nema niti jedna evropska zemlja. Opet smo najveći. Mi smo u nekim stvarima, ali jako, i da li je, rekli smo, država puno troši i tu je puno novca i oni misle, ne znam, da će tu nešto promijeniti na ovaj način. Ma da, ali gledaj, ono što sam ti rekla, suština priče, ako želimo jednostavnu nabavu pretvoriti u javnu nabavu, onda nazovemo to tako. Ali onda idemo kompletne postupke javnih nabava i one dijelove gdje držimo onih 85% tog ukupnog iznosa, ajmo onda i to sve Ali objaviti. tu znamo što se događa, tu se dodaci ugovorima i ali tako dalje. moramo imati postoje neka načela javne nabave, a to su da su pravila jednaka za sve. Ja mislim da je tu samo stvar toga da se od drveta ne vidi šuma i da smo tu ušli u onu nekakvu, onu standardnu priču 10.000 eura je puno, 15.000 eura je puno, 20.000 eura je puno, prag od 26.000 eura je puno. U nekakvom biznisu, možda će to sad zvučati malo bahato, u nekakvom ozbiljnom biznisu, to su u nekom prosječnom hrvatskom građaninu veliki novci, ali u nekakvom ozbiljnom biznisu
su to cifre koje su zanemarive. I kontrolu staviti na taj segment, a izbjeće za onaj segment gdje se zaista vrte A zar milijarde, nismo mi meštrili? mislim da nema Zar nismo meštrili? smisla. Trebamo ajmo kontrolirati cente, a Tako, milijarde niko neće gledati. to je ono što nema smisla. U zadnjih smo ovih 5 minuta, brzo je prošlo, dakle, već ste mi najavili na početku, možemo mi puno pričati. Možemo mi puno pričati. Mi ovaj podcast radimo u suradnji s portalom Pogled HR i ovom grupacijom Novi list, Glas Istre, Zadarski, Glas Slavonije, tako da će se čitati u subotu u svim tim izdanjima i biti na njihovim, na špici, u biti na njihovim portalima. A mi idemo na 9 lokalnih televizija, tako da će vas i gledati cijeli onaj sljedeći tjedan. Imate li mi još u ovom zadnjem dijelu što mislite da bi bilo dobro za što nas gledaju na televiziji? Možda to pitanje stranih radnika da dodirnemo, je li rješenje da vratimo naše ljude sa ovim povećanjima, ali plaća na realnim osnovama? To je uvijek rješenje i mi stalno naglašavamo, nema zamjene za domaćeg radnika. U krajnjoj liniji strani radnik je puno skuplji od domaćeg radnika, od smještaja, od plaće, od rizika poslovanja, zaštite na radu. Čini se da je ogromna fluktuacija, ne možete stvoriti jedan tim koji trči zajedno istom brzinom, osjećaj pripadnosti, lojalnosti prema poslodavcu. To su sve problemi s kojima se mi dnevno suočavamo. Sad opet radimo sa Ministarstvom unutarnjih poslova na izmjenama i dopunama Zakona o strancima. Činjenica je, strani radnici su naprosto nužnost. Svi smo svjesni da imamo punu zaposlenost, praktički i ovih 70.000 naših sugrađana koji jesu na Zavodu za zapošljavanje, realno su oni dugotrajno nezaposleni i nije realno da će stvarno i naći posao. Dakle, imamo punu zaposlenost. Uz ovakve stope rasta BDP-a, uz ovakvu demografsku sliku gdje je pad stanovništva i zbog iseljavanja, ali i zbog niskog nataliteta, praktički bez stranih radnika mi ne bismo mogli ni turističku sezonu, niti trgovački sektor, niti građevinski, niti sektor, sad se sve više i više pojavljuje i stranih radnika i u sektoru socijale, njege, fizikalne terapije. Dakle, bez stranih radnika nije realno da bismo uopće mogli zadržati ovakav ritam našeg gospodarstva, rasta i rasta BDP-a. Ja mislim da je jako važno da država počne raditi na kvalitetnijoj integraciji tih stranih radnika u Hrvatsku. Ne samo integraciji kada oni dođu, nego i njihovoj pripremi za dolazak ovdje. Jer to je nešto, pazite, to su strašne kulturološke razlike, to su fiziološke razlike. Dakle, i počinje se u javnosti stvarati određeni animozitet prema tim ljudima koji se nažalost vidi. Što trebamo izbjeći. I to je nešto na čemu apsolutno treba raditi i apsolutno smo svi za to da imamo što više naših radnika, da vratimo što više ljudi. Međutim, ja mislim da to nije realno. Ja mislim da to nije realno, da se to neće dogoditi, jer su ti nekakvi trendovi iseljavanja nisu se dogodili jučer. Mi ih imamo u valovima još od bivše Jugoslavije, budimo realni. Ali da trebamo biti svjesni da su neka nova vremena ispred nas i da ćemo tu na toj integraciji, prije svega kulturološkoj, jezičnoj i na tom suživotu, da ćemo morati raditi, morat ćemo. Jer ako nećemo, onda će nam se događati sve više i više one situacije da odeš u Opatiju na kavu i da ti tamo nemaš konobara koji će tebe pitati na hrvatskom jeziku što ćeš ti naručiti, nego ćete znati pitati na 5 drugih jezika. A to je stvar koja nam se sve više i više događa. Imali smo u prošloj sezoni cijelu epizodu o stranim radnicima, tako da one koje više zanima, vrlo je bila aktualna, pa nek pogledaju baš ove detalje kad ti nestane tipa riže na tržištu, jer su neke došli masa ljudi s nekom drugom navikom. Ali to je nažalost to je realnost. Naši strani radnici rade naprosto poslove koji naši ljudi više ne žele raditi. Na kraju smo... A i bitno je samo da se kratko nadovežem. Upravo sada i novim izmjenama se predviđa i učenje hrvatskog jezika kako bi se upravo i olakšala integracija stranih radnika, osobito ovi koji su duži period kod nas. Malo ćemo više o tome u ovom drugom dijelu. Na kraju smo ovog prvog dijela koji ide na televizije. Ja vas pozivam da nam se pridružite na YouTube kanalu kako bi Špice s Macem, kako bi gledali ovaj drugi dio. To možete lako napraviti tako da upalite ovaj pametni telefon, skenirate QR kod koji vidite na ekranu. Tamo su nam uvijek gošće opuštenije, nakon prvog dijela prođe stres, pa onda svašta pričaju i svašta se može pitati.
Cijeli tekst naravno čitate na portalu Pogled.hr u izdanjima Media Solutiona, a mi se opet vidimo sljedeću subotu u 10. Sad ćemo malo pričati o tome tko su naše gošće, a više o njima doznajte na našem blogu, tako da opet skenirate ovaj QR kod, otvorite kameru i samo usmjerite danas je to jednostavno, usmjerite na ekran i vidjet ćete puno detalja o našim gošćama i o našoj temi. Arijana Vela, kako ono, svi te vezuju u Pelješki most, ali ti sebe predstavi na svoj način. Pa dobro, to je jedan od puno, od 500-600 projekata na kojima sam ja radila. Pa evo, MBA na Bledu, trenutno na doktorskom studiju iz poslovne ekonomije u Rijeci. Završila sam i pedagošku grupu predmeta jer moram, s obzirom da sam ravnateljica učilišta EU projekti koji je osnovano prije 10 godina. I to je prva ustanova koja se zapravo bavila obrazovanjem upravo u sferi EU fondova, javne nabave, project managementa, a inače sam direktorica u trgovačkom društvu Avelan d.o. koji zapravo, u kojem je ovo sve o čemu sam pričala core business. Po čemu smo mi poznati? Mi smo 2012. pokrenuli prvi hrvatski portal o EU fondovima. Kada je to sve bilo razgranato na jako puno internetskih stranica, mi smo to stavili na jedno mjesto. Pa smo 2015. sam ja napisala prvu knjigu o pripremi i provedbi projekata koji se financiraju iz europskih strukturnih investicijskih fondova. Znači mama EU fondova u Hrvatskoj. Pa dobro, ja sad više radim onaj neki strateški dio, ali da, mislim, radila sam i na svim strateškim dokumentima, jako puno javne nabave, radim također, surađujem s McKinsey Company baš na ovom pitanju javne nabave i EU fondova. I nekako taj cijeli segment državnih potpora, ali i biznisa je nešto što je nekako meni onako izuzetno interesantno. I preživjela si ovaj teror javne nabave u Hrvatskoj? Pa to je naš posao, pa se onda mi ćemo se uvijek prilagoditi na to. Kako god bilo, mi ćemo žestoko, se, ali to mi nemamo nažalost ono što smo i razgovarali malo prije. Mi poduzetnici ako želimo preživjeti, mi se moramo prilagoditi. Nas niko ne pita želimo li mi ili ne želimo. Mi se prilagođavamo. Samo nekad nama marža zbog toga strada malo više, a nekad malo manje. Jel? Ali preživimo, onaj ko zna na kraju preživi i tu smo otporni. Nismo mi bez cilja. Tu smo otporni. Irena Weber, HUP, direktorica izvršna. Da, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca zadnje 3 godine. Hrvatska udruga poslodavaca kao socijalni partner Vlade. Ali ćeš objasniti što je Hrvatska udruga poslodavaca? Možda ljudi ovako, mislim, uvijek svi mi prepostavljamo, pa ja isto znaju. Da, a stvarno se često desi da zbilja ljudi ne znaju, jer netko koji je u privatnom sektoru često nema osjećaj, odnosno razumijevanje uloge i važnosti Hrvatske udruge poslodavaca. Dakle, u našoj državi, a i u svim državama Europske unije postoji socijalni dijalog koji se događa u trokutu Vlada, poslodavci i sindikati. Kod nas su 3 reprezentativna sindikata i jedina reprezentativna udruga poslodavaca, što je Hrvatska udruga poslodavaca. I mi u jednom strukturiranom socijalnom dijalogu zajedno s Vladom sudjelujemo i u pisanju novih zakona, dajemo komentare na izmjene i dopune, sjedimo u radnim grupama, praktički radimo u interesu naših članova, maksimalno se borimo za stvaranje boljeg poslovnog okruženja. Članovi su dobrovoljni, točno. I plaćaju svoj članarinu. Naši članovi su dobrovoljni i naši članovi su naši članovi zato jer žele biti naši članovi, zato jer dobijaju vrijednost za svoje članstvo. Znači nije to ni zakonom propisano, nego su naši članovi doista članovi jer žele biti članovi Hrvatske udruge poslodavaca. Hrvatska udruga poslodavaca je organizirana kroz 30 granskih udruga, od građevine, trgovine, farmaceutike, do kreativnih industrija, kreativnih pravo industrija, ICT-a, obrazovanja, metalaca, nekoliko je udruga posluje u dijelu zdravstva, znači da sad ću promet, logistika, dakle... Kopija cijele države, kod cijelog gospodarstva. I pokrivamo preko 80% hrvatskog BDP-a. Dakle, stvarno je to jedna snažna i utjecajna poslodavačka udruga. Aktivni smo i na međunarodnom planu kroz Business Europe i vidimo jasno što se događa i na razini same Europske unije i kroz Business Europe zajedno sa svojim
partnerima, odnosno poslodavačkim udrugama koji su tako socijalni partneri svojim vladama, možemo i utječemo i na nekakve poteze, odnosno teme koje se i događaju na razini Znači, same vi ste ono, Europske kako su unije. rekli, jedini službeni lobisti koji se ne morate registrirati kao lobisti. Vi ste Da, ugrađeni. Hrvatska, mi smo da socijalni partner. Mi ne Socijalni. zastupamo nikoga, nas niko ne plaća za nekakve svoje partikularne interese. Mi zastupamo interese cijelog gospodarstva, odnosno sektora. Mi djelujemo na razini sektora i radimo u cilju stvaranja boljeg poslovnog okruženja za sve naše članove i za cjelokupno gospodarstvo. A prije HUP-a, znači to neko pozadina investicijskom bankarstvu, tako? Ja sam počela u financijama, u investicijskom bankarstvu, radila sam na spajanjima, preuzimanjima preko 10 godina na razini cijele regije, od sektora, ne znam, medija, bankarstva, cementa, farmaceutike, osiguranja, brodogradnje, tako da imam Široko dosta iskustvo, u tim baš spajanjima i preuzimanjem M&A. Jer moj background je praktički matematika i fizika, onda je meni cijeli taj dio oko valuationa. Ali ponovno sa brojke, o brojkama i brojevima. O brojevima, da, brojevi su koji pričaju priču. I onda nakon toga sam, nakon kolapsa Hypo grupe, došla s novim timom koji je čistio i pripremao banku za reprivatizaciju. Adiko, znači današnja Adiko, ali zadnje si bila zamjenica izvanrednog povjerenika u Tako je, to je isto Fortenove. rola koja je bila... Trebalo odraditi. I kako sad gledaš, to je sad koliko? 8? Koliko govorimo? 17? 17 je bilo to, za Uskrs je krenulo. Isuse Bože, ne mogu vjerovati koliko je prošlo. Pa vidite, je to onda dobro govorim, 8 godina. 8. I kako danas to izgleda nakon 8,5 godina? To je bilo iznimno teško razdoblje, jako težak period, jer je praktički bilo pitanje spašavanja cijelog hrvatskog gospodarstva i spašavanja i dobavljača i radnih mjesta. Nemojmo zaboraviti da je Agrokor imao preko 60.000 zaposlenih. Znači, trebao je zadržati i financijsku i gospodarsku stabilnost cijele zemlje. I fantastično uopće da se i upravo to i uspjelo. Kako je općenito danas poslovati privatnicima? Obje ste, znači bile ste u privatnom sektoru, sad zastupaš poslodavca, ti si privatnica, ja sam privatnik. Kako, ja imam svoje iskustva, ali htio sam čuti vaše. Jako mi je simpatično bilo kako je Irena spomenula 2017. s Agrokorom. Ja sam se odmah sjetila da smo mi 2017. bili u onim nabavama. 2016. smo krenuli za Pelješac, kod nas je isto bio zapravo show program i čio paralelno s time i tako dalje. Apropo tog pitanja, vidi, mi generalno svi naši klijenti i mi kao poslovni sektor smo u zadnjih 5 godina pokazali da smo strahovito prilagodljivi i da smo se doslovno bili prisiljeni prilagoditi na sve aktivnosti. Znači, recimo daću ti primjer kod nas, generalno poslovnog okruženja. Dođe korona, ja imam učilište, držim nastavu u učionici. Vraćam se s MBA-a u Zagreb u srijedu i kažem mojim ljudima, mi prelazimo u ponedjeljak online. I mene svi gledaju. Sve evaluacije prije toga kažu, svi naši alumni kažu da ne bi nikad išli online, ni kombinirano. Ja kažem, mi prelazimo u ponedjeljak u online i mi napravimo kompletnu promjenu biznis modela. Jer nije isto raditi u učionici, ni cijena, ni satnica, ni obujam poslanja svega i raditi online. Mi smo se stvarno zašaltali i tek nešto nakon toga je stigao dopis našeg nadležnog ministarstva koje je nama naredilo da radimo online. Ne pitavši da li mi to možemo, jesmo li mi za to sposobni, imamo li uvjete, a naravno prije toga obrazovanje odraslih je inače vrlo regulirana jedna djelatnost. Moraš dobiti jako puno papira prije nego što uopće možeš početi nešto raditi, ako želiš raditi i provoditi formalne programe. Ima svega i svačega. Od prostora do verifikacije programa itd. Dobro. U svakom slučaju, mi smo tada, onda naravno i svi naši klijenti, komplet promijenili svoje poslovne modele, prilagodili se. U javnim nabavama koje mi također radimo je donesena ona odluka vlade da se zaustavljaju svi postupci javnih nabava, koja je bila upitne zakonitosti, ali nema veze.
Pa su klijenti, svaki dan sam dobila po 5-6 poziva da naših klijenata koji su javni naručitelji, koji su rekli mi obustavljamo postupke. I to je bilo jedno razdoblje koje je imalo te neke svoje neizvjesnosti i utjecalo je i na sve naše klijente. Mi pretežito radimo s industrijom kad pričamo o privatnom sektoru. Onda su se dogodila Ukrajina i Rusija. Onda su se dogodile te turbulencije. Onda su skočile cijene energenata. Onda je sad krenuo taj jedan val investicija u energente. Dakle, svi mi u poslovnom sektoru, kako se dogodi nekakva globalna disrupcija, se na to prilagođavamo. To nije jednostavno, jer pričali smo o maržama i tako dalje, pričali smo o trošku rada, to nije jednostavno. I onda nam treba država koja nam je siguran regulator, koja nam ne mijenja propise svako malo, koja nam ne uvodi nove poreze svako malo, koja nam ne mijenja okvir u kojem mi radimo. Jer trenutačno Evropska unija kao takva, pa onda i Hrvatska kao članica, se nosi sa jako puno izazova na globalnoj razini. I ona svoje strateške odluke po meni donosi presporo. Ja to gledam kroz zadnjih nekoliko... Ako ih uopće donosi, kasnim. Ja to gledam kroz zadnjih nekoliko perspektiva. Vidimo to i na ovoj javnoj nabavi. Pričali smo o Colin presudi i tako dalje, ali vidimo i po nekakvim drugim odlukama koje se tiču i financiranja, i proračuna, i političkih odluka. U konačnici, sad ću se ja malo našaliti, ali vidimo kako i ko gdje je sjedio s jednim Trumpom kad se došlo pregovarati u Bijelu kuću. To puno govori o tome kakva je percepcija i Evropske unije. Unija se je za to odgovorna i snaga, samo snaga. Apsolutno. I onda zbog toga mi trebamo imati državu Hrvatsku koja nama kao poduzetnicima kaže vi niste neprijatelj nego ste vi prijatelj. Mi smo prijatelj. A ja sam recimo ponekad u poziciji, ja osobno, ne mogu pričati za druge, za moje klijente, druge i tako dalje, ali ja sam osobno, sam žensko, imam jezičinu, ono što vole reći i tako dalje, pa koliko god da vrlo krojim svoje mišljenje i mudro kažem šta imam za reći, jer sam to naučila s godinama, i dalje kad mi se nema šta za reći, ona je drčna, ona je ovako, ona onako, a zapravo mi je samo stalo da se posao odradi. Znači, nama je u cilju da mi sad isprogramiramo, da sad krenemo programirati nove EU fondove, da sad promijenimo procedure da budu jednostavnije, da kad dođemo s nekim sjednemo za stol i kažemo ovo u Zakonu o javnoj nabavi nije dobro, ali ne zato što smo mi svi lopovi kriminalci, nego zato što će vam ova izmjena zaista suštinski donijeti nekakve buduće dobrobiti. Kad kažemo da je porezno opterećenje previsoko i da nam treba to porezno opterećenje smanjiti, zaštititi nas, ne mijenjati nam propise svako malo i nametati nove, onda mi to ne govorimo zato što je nama dosadno u životu, nego zato što neki od nas već 20 godina i više rade ovaj posao i sami zarađuju svoj kruh. Pa valjda nas se nešto treba pitati. I imamo iskustvo kakva nam je država bila partner kroz te godine. Kroz sve te godine. Tako je. A kako je kad vi pregovarate, kad HUP pregovara s državom? Pitao si kako je u biti i poslovati iz privatnog sektora. Pa dosta je izazovno, definitivno, ali ne samo u Hrvatskoj, nego i na razini Europe, ali i na globalnoj razini. Pogotovo od doba izraženog državnog intervencionizma, to pravo što je Arijana govorila. Najgore kad ti neko stalno mijenja pravila igre, pa ti igraš nogometa, onda shvatiš, ne znam, u 85. minuti da si igrao košarku, a nisi znao da igraš košarku. To je stvarno to je ogroman problem. Toga smo bili svjedoci i problem je taj državni intervencionizam. On praktički dokida tržišne mehanizme i onda se i ne treba čuditi svim ovim disrupcijama koje se događaju na globalnoj razini. Znači, državni intervencionizam. Svi smo za vrijeme covida sjedili doma i mislim tu su korijeni inflacije. Ako vi sjedite doma, ne stvaraš dodanu vrijednost, u isto vrijeme primaš plaću, ona nije sletila s neba. Neko je kreirao tu dodatnu novčanu masu. Ta dodatna novčana masa je potpalila inicijalno inflaciju. Dakle, imaš višak likvidnosti na tržištu, sjediš doma, ne trošiš, pa iz te osnove imaš višak likvidnosti, nisi putovao, nisi izlazio, nisi kupovao
odjeću, nisi djeci kupovao cipele, Ali što najbolje knjige, sve opisao to kroz one skupa. dvije odlične sezone poslije korone kad se trošilo, kad smo imali goste koji su trošili ko nikad. Ali ne? upravo to, znači to je prvo, imaš višak likvidnosti, drugo imaš onaj FOMO efekt nakon što su nas pustili iz lockdowna, svi smo postali svjesni, život je jedan, živi kvalitetno, putuj s obitelji, ne znam, svi smo htjeli sve odmah, znači potražnja je eksplodirala. S druge strane, bili su prekinuti dobavni lanci, pa je onda i ponuda bila vrlo ograničena. Svi ti elementi uz naravno neumjereno printanje likvidnosti koje je bačeno praktički Iz helikoptera što kažu. iz helikoptera na razini Europske unije, sve je to potpalilo inflaciju. Znači imate pad ponude, povećanje enormno potražnje, prekinute dobavne lance. Mi smo u proljeće 2020. svako tko ima imalo znanja o makroekonomiji, koje je ikad u životu pročitao par knjiga iz financije iz ekonomije, znalo se šta će se desiti. What can go wrong? U svim tim elementima koje sam sad opisala, inflacija je neminovna. I kad pustite duha iz boce, a onda i mi imamo dodatno i Europa, ogroman rast cijena energenata, kriza u Ukrajini i Rusiji, visoka cijena energenata, upitna u nekom trenutku i dostupnost energenata, galopirajuća cijena rada. Onda kod nas opet imate još dodatno intervencionizma, utjecaj na minimalnu plaću, ograničenje cijene proizvoda, zabrana rada nedjeljom, ograničenje cijene energenata za kućanstva, ne za gospodarstvo. Znači gospodarstvo već 2,5 godine plaća uredno tržišnu cijenu, ali imamo drugu najnižu cijenu za kućanstva, što je opet intervencionizam i opet obično je obratno, krivo. su rekli u Europi. Tako da, to ja stalno govorim. Velika većina zemalja Europe ima obrnutu situaciju. Dakle, gospodarstvo ima nižu cijenu od kućanstva. Prvo jer to čini gospodarstvo konkurentnim, a drugo, logika je ekonomska da veleprodajna cijena mora biti niža. Ti ako trošiš 100 puta ili višestruko više nekog proizvoda ili usluge, logično je da plaćaš nižu cijenu. U svim elementima tržišta. Da. Ali recimo, jedan taj novi, kad si rekla da se prilagođava uspješna, inflacija se nakon dugo vremena vratila, to nam je bio šok još, kad ona nigdje u javnoj nabavi nije ugrađena. Da. Ajoj, to je jedna posebna tema. Mi smo imali zapravo jednu situaciju prije nekoliko godina da su svi postupci javnih nabava, uglavnom je to se jako osjeti kod radova, da su zapravo imali takozvanu nepromjenjivu cijenu. Jednom kad je ti ugradiš u dokumentaciju o nabavi, ti ju kasnije u okviru ugovora vrlo teško možeš mijenjati. Postoje odredbe Zakona o obveznim odnosima koje kažu kada je to moguće i tako dalje, pod kojim uvjetima, međutim postoje i neki uvjeti koje je prije toga potrebno zadovoljiti. I onda smo mi došli doslovno u situaciju da je ta inflacija bila tolika da recimo moj klijent mi radimo mu ponudu, nudimo danas, postupak bude recimo nabava male vrijednosti, nije javna nabava velike vrijednosti, nego javna nabava male vrijednosti, nju možemo završiti u roku par mjeseci, jer nema ažuriranih popratnih dokumenata i tako dalje, pa to ide brže. Ali, znači, ta cijena raste praktički, taj trošak raste za 50% u 6 mjeseci. Sad ovaj ti odabire tvog klijenta. Ili ja kad radim za naručitelja, ja ga odabirem. Ali on meni neće potpisati ugovor. Jer više nije ta cijena. Ili ti se dogodi obrnuta situacija da imaš naručitelja za kojeg radiš, da je on procijenio neku vrijednost nabave, toliko i toliko. Mi smo pokrenuli postupak, obavili ga u nekom, ako je recimo javna nabava male vrijednosti, to je opet razumno, to bude do 6 mjeseci plus minus gotovo, da je taj skok toliki da meni sve ponude koje dobivam idu preko procijenjene vrijednosti, ali toliko preko procijenjene vrijednosti, znači za 70-80% procijenjene vrijednosti, kad su naručitelji jedinice lokalne i područne samouprave, oni nemaju tu fiskalnu snagu, većina njih da to podnese. Ajde, centralna država i trgovačka društva u vlasništvu Republike Hrvatske neke stvari tu još i mogu premostiti, međutim ovi ne mogu. I onda su ti krenule one cijele dovijanja, kako ćemo, šta ćemo, pa još kad su tu FIDIC ugovori bili kad je to regulirano FIDIC ugovorima bilo, onda je to bilo još malo kompliciranije. Međutim, onda se našlo se jedno rješenje koje između ostalog ponudio i naš ZO.
tu je čak i HGK odigrao jednu svoju Mm. ulogu, mislim da je tu i HUP odigrao jednu svoju ulogu i mi smo kroz neke postupke i kroz neke savjete, s obzirom da u tom sektoru zapravo aktivno radimo, smo dali neki prijedlog i sad je ta recimo klizna skala Da. se sad u određenoj mjeri ipak uvela u postupke javnih nabava, pa tu sad imamo i mijenjao nam se u jednom dijelu zapravo i zakon koji se tiče toga za koliko možeš povećati iznos u trenutku kad je ugovor već sklopljen. Tako da imamo sad neke alate i mehanizme i za prihvat ponude, odnosno za namicanje dodatnih sredstava, a i kad je zapravo ugovor već sklopljen. Htjela sam reći ne samo da i u javnoj nabavi, nego inflatorno okruženje i ovakav rast troška rada i rast plaća nije našao svoj odjek i u promjeni pragova poreznih stopa poreza na dohodak. Znači vi imate opet osobni odbitak koji se nije mijenjao na razini onoga koliko se trebao promijeniti s obzirom na rast plaća i inflatorno okruženje u kojem živimo. Mi smo sad u situaciju da i mirovine su počele ulaziti u porezne stope. Jer su preniske. Minimalna plaća ulazi u škare poreza na dohodak, što stvarno nikakve Pa ne, ali logike pričati o tome, ako smo mali poduzetnici, €1.000.000 prije 4 godine, €1.000.000 sad nije, znači 30% vrijednosti bi trebalo otići gore, a i dalje ste u tom, ako hoćete platiti samo 10% poreza, ostati u toj kategoriji, znači morate s 30% smanjiti aktivnost, realno. Tako da, ne znam zašto te neki temeljni razredi nisu indeksirani, to bi bilo Pa da, bilo najjednostavnije bi riješiti. lakše i jednostavnije da se i ove teme o kojima smo pričali, da se indeksira za inflaciju, ali i ta minimalna plaća, nama je stvarno problem svaki 9. mjesec, članovi doslovno tresu, gledamo hoće li biti 20%, hoće li biti 15% povećanje minimalne plaće. Nije tu stvar samo minimalne plaće. Naši članovi, imamo 65% poduzetnika koji imaju potpisane kolektivne ugovore. Vi kad dignete minimalnu plaću, vama cijela po razredima složenosti posla, vama cijela masa plaća Sve se raste. množi, Sve se diže, sve se množi, znači sve raste upravo za taj iznos. Dakle, mi stalno predlažemo da bi trebalo depolitizirati rast minimalne plaće, da bi je trebalo indeksirati i ponderirati u odnosu na rast prosječne plaće, inflaciju i rast produktivnosti. Na taj način ne bi se potkopavalo produktivnost gospodarstva, vodilo bi se računa o tome koliko je stvarno rasla inflacija i koliko je rasla i prosječna plaća, pa bi na taj način se očuvao udio minimalne plaće u prosječnoj plaći, što je nekakav uvijek orijentir kojeg je bitno Tu sam ja negdje imati. minimalno isto zapisao. Rekao sam za medijalno, ali minimalno isto rašla oko 50%. Lako Minimalna u zadnjih 5 godina rasla 92%. To, Znači 90, uduplala a se. inflacija je ima nešto iznad 30% tih 5 godina. Tako je. Znači Dakle, 3 puta ipak, više. matematički je činjenica. Ja razumijem i stvarno nije jednostavno ući u dućan i vidjeti koliko su cijene eksplodirale, ne samo hrane, nego i stanovanja, energetike, svega, sve. Međutim, brojevi su vrlo egzaktni. Činjenica je da su plaće rasle bitno više od same inflacije. Od same inflacije. Znači, makar nam se čini hrana je rasla preko oko 40%, ali hrana je samo jedan dio. Ispada, kad gledate u udjele, i trošimo manje jer su plaće rasle manje na stanovanje i trošimo manje na hranu, na prehranu, kao udio u ukupnom budžetu. Jer su plaće sigurno je problem toliko najnižih plaća. Oni najviše troše na hranu i njih bi trebalo posebno brinuti o najugroženijim građanima. Ja osobno mislim da njima ne treba samo subvencionirati struju, vodu, plin, stanovanje. Njima bi trebalo stvarno platiti, ali da znamo koji su to točno naši sugrađani koji su socijalno ugroženi. Njima treba pružiti život dostojan čovjeka i da im se stvarno plati u cijelosti svi ovi osnovne životne potrebe. Da ljudi mogu imati jedan dobar, kvalitetan život. Ali svi ostali, a ima ih more, koji praktički prolaze ispod radara, bilo bi u redu da plaćaju tržišnu cijenu. Da, mi nekako pokušamo tim općim mjerama rješavati sve podjednako. Ne možemo. A to nije ni pravedno. Nije ispravno subvencionirati cijenu struje, cijenu plina svima. Onima koji mogu platiti, koji ne mogu platiti. Na taj način negativno djelujemo i na investicijski potencijal naših energetskih kompanija od HEP-a pa nadalje.
A s druge strane, stvarno idemo odrediti koji su to stvarno ugrožene skupine građana, ne znam, umirovljenici, socijalno ugroženi građani i njima treba i snažnije pomoći. Ali ne selektivno, nego upravo selektivno. Pomognimo onima kojima treba. To, ali je li se nekako, ovo ne znam, Marijana, i prvo ti, pa da završimo tu s ovom sirenom, jer se smanjio taj odijum prema poduzetnicima gdje, sve što si ti rekla, mislim da može potpisati bilo tko, ne? Pa ja stvarno to mislim. Ali da li smatraju da smo mi poduzetnici, ne znam, ti neki koji ekstra zarađujemo ekstra, a ne zaborave koliko mi nekakav odijum da puno ljudi, dobro, ja se uglavnom družim s ljudima koji su isto uglavnom poduzetnici, pa razumiju taj mindset. Međutim, često mi se događa situacija da ljudi vide nekakav materijalni dio ili nekakav stil života i da oni kažu, lako nešto tebi. Nešto pitaš što voziš. Ti znaš, ti mene nemoj pitati. Ti znaš šta ja vozim. Ali, znaš, ljudi taj dio vide i onda kažu, lako tebi. Međutim, niko ne vidi koliko je to godina bilo neprospavanih noći, koliko je to bilo vikenda, koliko to dan danas bude. Ne znam, ja iz Japana odgovaram na mailove. Znaš, neko drugi će otići na godišnji odmor i neće razmišljati o ničemu. A ti imaš svoje zaposlenike, za koje se možeš pobrinuti. Imaš klijente za koje se možeš pobrinuti. Imaš klijente koje moraš nabaviti. Imaš jako puno drugih aspekata, znaš, uostalom i samo kojima moraš voditi računa. Tako da, ja mislim da je bitno raditi na toj percepciji da su i poduzetnici, pogotovo i mali poduzetnici, da su ljudi koji zapravo su zaista radnici i koji rade i generalno u Europskoj uniji gotovo 70-80% poduzeća upravo čini taj SME segment, dakle mala i srednja poduzeća koja nose praktički cijelu Europsku uniju i to je neka priča za koju ja smatram da treba podržati. I slažem se s ovim što je rekla Irena, da meni država, ja ću biti otvorena, ne mora davati subvenciju, ni za struju, ni za plin, ni za ništa. Ja ću se drage volje odreći svog dijela subvencije, vjerujem i svo nas troje ovdje, u korist nekoga kome će ta subvencija dobro doći i da se stvori neka masa sredstava koja će omogućiti da onima koji su zaista osobe u nepovoljnom položaju, da im se zaista pomogne na adekvatan način. Jer nije isto subvencionirati nekome ko nema za osnovne životne potrebe struju i meni. To nije ista stvar. Ja ću se toga drage volje odreći, ali isto tako onda očekujem da kriteriji odabira budu puno jasniji i zaista da ja ne znam zašto mi čekamo toliko dugo godina da reformiramo tu javnu upravu i da se zapravo tu konačno uvede nekakav red. Pa da i stvarno i onda i država ima na pozicijama, ok, tu imam ljude koji fakat nešto hoće raditi, ovi možda malo manje pa njih neću stimulirati, pa što to nije svima nam u interesu. To je u interesu i državi, pa ja mislim da bi jedan premijer trebao reći, pa ja sam sretan ako imam ispod sebe hrpu vojnika koji rade dobro svoj posao i onda mi ne mogu doći Irena Weber i Arijana Velo i Krešo Macan i reći mi da ja tamo imam tone uhljeba kojima sam ne znam koliko digo plaće, evo vam ga sad, razumiješ? Tako da ja tu, moja onaj idealistički onaj dio mene, ja bih voljela da se to dogodi i dugo godina zagovaram to, ali kako je Irena ispomenula, mi stalno radimo i država stalno radi iskrivljene intervencije. Znači, ako nam se neki efekt prelije, mikro i makroekonomski, prelije na više razina, a mi točno znamo na koje razine se prelije, onda ne možemo parcijalnim mjerama rješavati te efekte. Onda moramo vidjeti zaista na koje se sve segmente ti efekti preljevaju i onda trebamo utjecati na sve njih. Jer u suprotnom stvaramo ovako velike neravnoteže makroekonomske kakve imamo u ovom trenutku. I to neću reći dugoročno, nego srednjeročno nije dobro. Da, a kamoli dugoročno. Ali nam tu nedostaje liderstvo, ali nam nedostaje strategije ili jednog i drugog? Ma ne bi ja rekla ni liderstva ni strategije, nego smo mi predugo, ja se smijem dozvoliti da to kažem, možda u biti ne smijem, ali ću svejedno reći. Ja mislim da mi predugo funkcioniramo kao država na jedan način na koji funkcioniramo. I to nije samo stvar Plenkovićeve vlade, to je jednostavno stvar ovih političkih struktura koje su takve kakve jesu. Predugo tako funkcioniramo i naprosto su svi navikli da se tako radi. A ja mislim da se te stvari ipak polako
polako, neće se promijeniti preko noći, ali da se polako mogu promijeniti. Pa dajte priliku nekim ljudima koji nešto hoće napraviti. Zašto Znači, oni moraju malim biti koracima, ali u šikanirani? pravom smjeru. Da, Da. mali, small steps. Ovdje se ne možeš ti, samo ću ti dati jedan primjer pa ću onda pustiti Irenu. Kad smo radili MPO, ja sam radila za taj omraženi sektor turizma. Dakle, kad smo radili MPO, moj dio bio turizam. I komisija je rekla nećemo vam ništa dati za turizam. Ne damo. I onda stvarno je bio opravdan je bio strah da se neće dobiti. Ja sam tad razgovarala i s tadašnjom ministricom i tadašnjim državnim tajnikom, današnjim ministrom turizma. Ja sam rekla, ok ljudi, mislim, treba otići tamo i treba reći da država u kojoj 17,8% formalno pravno BDP-a čini turizam, a ajmo reći sa sivom ekonomijom oko 30%, ne može u 5 godina usred korone napraviti tako strahovitu transformaciju. Pa ćete nešto ipak morati dati za turizam. I dali su. Nemale novce. Ali onda ajmo probati to uložiti na način da to bude malo pametnije ulaganje. Znači i ovdje je isto. Ja ne očekujem da će se sutra donijeti 10 zakona i da će se država kompletno transformirati, da će se naš mentalitet promijeniti ili bilo što drugo, ali neki mali pomaci. Ali nemojmo barem zakomplicirati s ovim zakonom o javnoj nabavi. To je prvi korak. Ajmo napraviti pravi korak, a ne krivi korak. Evo, mislim, bazičan primjer, mislim da i baš sa kolegom Hrvojem Stojićem iz skupa trenutno radimo na tome, recimo na zakonu o poticanju ulaganja. Da. To je jedna jako važna stvar. Gdje ti imaš jednu Hrvatsku koja je usklađena sa tim istim džiberom, gdje ona ima znatno stroži okvir za iste tipove potpora po tom istom nadređenom džiberu nego što imaju neke druge države članice. I nismo konkurentni, ne dolazi Zbog nam. čega? Tako. Zašto? Za kraj, Irena. Dobra je, mislim, činjenica je da ide korak po korak, idemo u pravom smjeru. Kad se pogleda i trošak zaduživanja, da nam je neko prije par godina rekao da ćemo imati trošak zaduživanja i za gospodarstvo i za stanovništvo ispod Njemačke. Znači, to je bilo apsolutno nevjerojatno. I investicijski rejting. Činjenica je i da stvarno se standard poboljšava. Dakle, ide se stvarno u pravom smjeru. Ali upravo što smo i govorili, bilo bi super da još ove stvari koje su već na razini floskula, ali činjenica je, ne može se drugačije reći, smanjiti javni i državni glomazni sektor koji praktički pretjerano i opterećuje i državni budžet i usložnjava poslovanje. Reforma zdravstva. Nama je to horizontalno i kritično bitna tema. 16,5% svaki poslodavac plaća. Znači, to se često puta zaboravlja. Mi kad kažemo prosječna plaća ili neka plaća, na to još ide 16,5% dodatnog troška po osnovi zdravstvenog i plus mirovinsko. Reforma zdravstva, reforma pravosuđa. Dakle, a opet smo mala zemlja, brza zemlja, žilava zemlja. Mi smo praktički mogli sve te pomake napraviti uz jednu političku volju vrlo brzo i vrlo efikasno. Imamo i kapaciteta, imamo znanja, tako da mogli bismo vrlo brzo, vrlo brzim koracima još brže napredovati. To je ono što bismo mi htjeli. Nama je bitno to jedno sigurno, izvjesno poslovno okruženje. I smjer u kojem idemo. I smjer u kojem idemo. Točno to. Evo, na kraju smo još jedne špice smacano, malo smo se ovdje produljili, ali mislim da je vrijedilo. Pretplatite se na naš YouTube kanal, gledajte nas i dalje, komentirajte, pišite što vas zanima i koje gošće i goste bi željeli vidjeti u sljedećem podcastu. Skenirajte kod i pretplatite se, a mi se gledamo ponovo u sljedeću subotu u 10 sati. Do gledanja.